अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज हम फिर अपने इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर के साथ हाजिर हैं। तो जिस तरह कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, हम सेंटेंस के मुतालिक पढ़ रहे हैं। आपको बच्चों ये एक बात जहन में रखनी चाहिए कि सेंटेंस या जुमला जो है ये किसी भी ज़ुबान में कलीदी हैसियत रखता है, एक की पॉइंट रखता है, एक कलीदी हैसियत, यानी उसके बगैर ज़ुबान बेमानी और बेमकसद होकर रह जाती है। तो सेंटेंस क्या था? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस और कंप्लीट थॉट इज़ कॉल्ड सेंटेंस। अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे पूरा मफहूम वाज़े हो जाए या मुकम्मल हो जाए, उसको जुमला कहा जाता है। तो फिर हमने पढ़ा था फ्रेज़। फ्रेज़ क्या था? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट थॉट और कंप्लीट सेंटेंस एंड विच एक्ट्स एज अ सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट कंप्लीट थॉट और कंप्लीट सेंस, बट दैट ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्ट्स एज अ सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच। जो अज्जाए कलाम हमने पढ़े थे, जिसमें इस्म था, इसमें ज़मीर था, इसमें सिफत, मुतालिक, फेल, यानी अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो इन पार्ट्स ऑफ स्पीच या अज्जाए कलाम में से किसी एक का मफहूम या मानी अदा करे, वो क्या कहलाता है? फ्रेज़। ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट कंप्लीट थाट, यानी उसमें मफहूम मुकम्मल नहीं होता, अल्फाज का मजमुआ होता है और वो काम करता है किसी अज्जाए कलाम के तौर पर, यानी इसमें सिफत के तौर पर काम कर सकता है, इसम के तौर पर, फ़ेल के तौर पर, और इसके अलावा मुताले के फ़ेल के तौर पर। तो वो क्या हो गया जी? फ्रेज़। एक और जुमले की सूरत थी, वो थी क्लाज। वो हमने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस की थी कि a small or short sentence in a big sentence is called clause। किसी बड़े जुमले के अंदर छोटा सा जुमला क्या कहलाता है? क्लाज कहलाता है। बट द स्पेशल फीचर ऑफ दैट सेंटेंस इज दिस, और स्पेशल फीचर ऑफ क्लाज इज दिस, दैट दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैज़ इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। उसकी एक खसूसियत ये होती है उस अल्फाज के मजमूए की कि उसका, यानी क्लाज की क्या खसूसियत होती है? उसका अपना ही सब्जेक्ट या मुस्नद और फिर प्रेडिकेट या मुस्नद इलैह, जिसको आप मुब्तदा कहें और फिर उसकी ख़बर। मुब्तदा या सब्जेक्ट, यानी जो कोई फ़ेल सर अंजाम दे रहा है, जो कोई काम कर रहा है, उसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। और बाकी अल्फाज का मजमुआ जो उसी फ़ाइल के मुतालिक या सब्जेक्ट के मुतालिक जो बताता है, या उसकी खूबी या खामी बयान करता है, या उसके मुतालिक जस्ट कोई चीज़ बता देता है, तो वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। तो क्लाज की हमने क्या पढ़ी थी डेफिनेशन? के स्मॉल और शॉर्ट सेंटेंस इन अ बिग सेंटेंस विच हैज़ इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो अब फिर हमने क्लाजेस की टाइप्स पढ़ी थी। क्लाज की, यानी उस छोटे से जुमले की अक़साम हमने पढ़ी थी। क्या थी? सबसे पहले थी मेन क्लाज या प्रिंसिपल क्लाज या इंडिपेंडेंट क्लाज। मेन क्लाज, मेन, ठीक है जी, या प्रिंसिपल, मेन, प्रिंसिपल या इंडिपेंडेंट। मेन क्लास, प्रिंसिपल क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास, ये तीनों एक ही जुमले का नाम है। मेन क्लास, प्रिंसिपल क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास, ये तीनों क्या है जी? एक ही जुमले का नाम है। और ये क्या होता है जी? दिस क्लास हैज़ इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, बट इट डज नॉट डिपेंड in the rest of sentence to express its complete meaning।
اپنے معنی مفہوم کو مکمل کرنے کے لیے یہ بالکل کیا ہوتا ہے، مین کلاس یا پرنسپل کلاس یا انڈیپینڈنٹ کلاس بالکل آزاد ہوتی ہے، یہ کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتی، اس کا مفہوم جیسے ہی ہم کہتے ہیں ویسے ہی ادا ہو جاتا ہے، جیسے ہی ہم کہتے ہیں ویسے ہی ادا ہو جاتا ہے۔ جیسے جو ہے نا، اب یہ دیکھیں جی، ہی گوز ٹو کالج، وہ کالج جاتا ہے، یہ کیا ہے جی، یہ پرنسپل کلاس ہے، یوں سمجھ لو، ہی گوز ٹو کالج اینڈ comes back from there at 2 PM۔ اس میں دیکھیں جی، ہی گوز ٹو کالج، یہ کیا ہے جی، یہ ہے انڈیپینڈنٹ پرنسپل یا مین کلاس۔ اینڈ آگے اگر اس کی جگہ اینڈ کے یہاں پہ ہم یہ انڈرسٹوڈ سمجھ لیں، ہی گوز ٹو کالج، وہ کالج جاتا ہے، اینڈ ہی کمز بیک فرام 2 PM، ہی کمز بیک فرام کالج ایٹ 2 PM، اور 2 بجے کالج سے واپس آ جاتا ہے۔ تو یہ والا اگر ہم یہ اس کی جب یہ اینڈ لگا دیں، اینڈ یہ ایک طرح کا کنیکٹر ہے، کیا ہے، یہ کنیکٹر ہے، یعنی یہ ایک بڑا جملہ ہے، اس کے اندر 2 علیحدہ جملے ہیں، جن میں ایک ہی گوز ٹو کالج ہے، وہ کالج جاتا ہے، اس کا بھی مفہوم پورا ہے، اس کے مفہوم کے لیے کسی دوسرے سینٹینس یا مزید گروپ آف ورڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ اینڈ ہی کمز بیک فرام کالج ایٹ 2 PM، یہ بھی ایک طرح کا پورا جملہ ہے، ایک طرح کا پورا جملہ ہے، اور اس میں بھی کیا ہے، یعنی یہ ڈیپینڈ کسی دوسرے جملے پہ نہیں کرتا کہ جس کی وجہ سے اس کے معنی مفہوم کے لیے ہمیں کوئی اور الفاظ کی ضرورت ہو۔ تو اس کے ان کے جملے کیا کہلاتے ہیں، مین کلاس یا پرنسپل یا انڈیپینڈنٹ کلاس۔ اچھا جی، اب پھر ہم نے کچھ ایگزامپل پہلے بھی پڑھی تھی، اب کچھ مزید پڑھ رہے ہیں۔ ہاں جی، کچھ پہلے پڑھی تھی ہم نے کچھ، یعنی اب آپ کو پتہ لگے کلاس کیا ہے، کلاس از اے اسمال اور شارٹ سینٹینس ان اے بگ سینٹینس، سادہ سی تعریف۔ دوسرے بات جو ہے ڈبل سینٹینس، ہمارے پاس ڈبل سینٹینس کیا ہے جی، ڈبل سینٹینس contains two coordinate clauses which are equal in rank and they are connected by the conjunction. ڈبل سینٹینس کیا ہے، ڈبل سینٹینس is a sentence which comprises or which is consisting of 2 sentences which are of equal rank and independent, and they are connected by the connector or conjunction and, but, or, nor, for۔ یہ کیا ہوں گے جی، ڈبل سینٹینس کس سے کنیکٹ ہوں گے، اینڈ کے ساتھ، بٹ کے ساتھ، آر کے ساتھ، نار کے ساتھ یا فار کے ساتھ۔ تو اگر جملہ 2 کوآرڈینیٹ کلاس پر، میں نے آپ کو بتایا تھا کیا کلاس کی قسمیں کیا تھی، ایک تھی مین کلاس یا پرنسپل یا انڈیپینڈنٹ، دوسری کلاس کی قسم ہے جی سب آرڈینیٹ کلاس، سب آرڈینیٹ، جو ماتحت ہو اپنا مفہوم، ایسا شارٹ سینٹینس which depends an other sentence to give its complete thought یا to give out the complete meaning of its expression، اپنے اظہار کے مکمل مفہوم کے لیے وہ کسی دوسرے جملے پر منحصر ہو، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے جی، سب آرڈینیٹ کلاس یا ماتحت جملہ، سب آرڈینیٹ کلاس یا ماتحت جملہ۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں، ایک جملہ ہے جی، he reached there اب دیکھیں جی، ہی ریچ دیئر تو ہے یہ پرنسپل کلاس،
یا اس کو مین کلاس کہیں, انڈیپینڈنٹ کلاس بھی کہیں. ہیر از دیئر, وہ وہاں پہنچ گیا. وین اٹ واز ڈان, جب صبح تڑکا تھا. اب اگر ہم اس کو علیحدہ کر لیں, یہ اگر صرف اس کو چھپا دیں تو یہ وین اٹ واز ڈان, جب تڑکا تھا, یہ کوئی مفہوم نہیں دے رہا. اس کو مکمل کرنے کے لیے, مفہوم مکمل کرنے کے لیے ایک اور سینٹینس چاہیے جو کہ انڈیپینڈنٹ ہو, تو وہ یہ انڈیپینڈنٹ والا ہے. تو اب یہ ہو گیا ڈیپینڈنٹ, یا اسی کو سب آرڈینیٹ کلاس کہا جاتا ہے. جو سب آرڈینیٹ کلاسز ہوتی ہیں, اور کلاس بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے, جس طرح فریز کسی سنگل پارٹ آف سپیچ کا کام کرتا ہے, اس طرح کلاس بھی سنگل پارٹ آف سپیچ کا کام کرتی ہے. لیکن شرط یہی ہوتی ہے کہ فریز میں جو ہے نا وہ گروپ آف ورڈ ہوتا ہے ود آؤٹ سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ. لیکن جو کلاس ہوتی ہے, اٹ ہیز اٹس اون سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ. یہ اس کا سبجیکٹ ہے جی, اور باقی یہ والا اس کا پریڈیکیٹ ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ یہ جو وین آ گیا ہے, تو یہ وین, ہاؤ, ویدر, اف, دو. وین, ہاؤ, ویدر, اف, دو. اگر یہ استعمال ہو رہے ہیں کس کے لیے, ریلیٹیو پروناؤن کے طور پر, اس میں موصولہ کے طور پر, یہ والے, تو اس کے بعد جو بھی کلاس ہوگی وہ ایڈجیکٹو کلاس کے طور پر استعمال ہوگی. وین, ہاؤ, ویدر, اف, دو. اگر, یا جس طرح یہ سمجھ لیں ریلیٹیو پروناؤن ہے, وین, ویئر, ہاؤ, ایٹسیٹرا. وین, ویئر, ہاؤ, ایٹسیٹرا. اگر یہ اس میں موصولہ کے طور پر استعمال ہو رہے ہوں اور کلاس اسی سے شروع ہو رہی ہو, تو وہ کلاس کون سی ہوگی, ایڈجیکٹو کلاس ہوگی. اگر وہ اینڈ, بٹ, آر یا نار سے شروع ہو رہے ہوں, جملے 2 ہوں, 3 ہوں, جو ان کے ساتھ کنیکٹ ہوں, تو وہ کیا ہوں گے, کوآرڈینیٹ سینٹینس یا کوآرڈینیٹ کلازز ہوں گی. اور اگر وہ اس سے انٹروڈیوس ہو رہے ہوں, وین, ویئر, ہاؤ, اس میں موصولہ, یعنی وین منی جہاں, یا جیسے جب یا جہاں, جب یا جہاں. اس کا معنی وین منی کب ہوتا ہے یا جب, اس میں موصولہ کے طور پر جب استعمال ہوگا, اور سوالیہ جملے کے طور پر کب استعمال ہوگا. تو ویئر معنی سوالیہ کے طور پر کہاں استعمال ہوگا, اور اس میں موصولہ کے طور پر جہاں استعمال ہوگا. یہ جگہ وغیرہ کو یا انداز کو ظاہر کرتے ہیں. تو جہاں سے یہ والا مفہوم یہ دے رہے ہوں اس میں موصولہ والے, تو یہ انٹروڈیوس کریں گے کس کو, ایڈجیکٹو کلاس کو. کس کو, ایڈجیکٹو کلاس کو, اس میں صفت والی کلاس کو. اور اگر یہ والے اینڈ, بٹ, آر, نار اور فار استعمال ہو رہے ہوں, تو بڑے سینٹینس کے اندر چھوٹے چھوٹے جملے ہوں اور کنیکٹ ہوں ان سے, تو وہ کیا ہوں گے جی, ان کو کہیں گے کوآرڈینیٹ کلاس یا کلاسز دیٹ آر انڈیپینڈنٹ بٹ دے آر کنیکٹڈ by the connector and, but, or, nor, for, or in other words those sentences are connected by the conjunction and, but, or, nor, for. اور اگر وہ کلاس جو ہے نا, یہ when, though, whether, if, though, when, how, whether, if, though کے ساتھ انٹروڈیوس ہو رہے ہوں, جملے کلاس شروع ہو رہے ہوں, تو وہ ایڈورب کلاس ہوگی. اگر پروناؤن یعنی یہ اسماء موصولہ سے شروع ہو رہے ہوں تو ایڈجیکٹو کلاس ہوگی. اور اگر اینڈ, بٹ, آر, نار, فار کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں جملے, تو وہ کون سی کلاسز ہوگی, کوآرڈینیٹ کلاس ہوگی. اور اگر ایک ہی جملے کے اندر 2 کوآرڈینیٹ کلاس ہوں گے تو وہ ڈبل سینٹینس کہلائے گا. اور اگر مور دین 2 کوآرڈینیٹ کلاس پر مشتمل ہے تو وہ ملٹیپل یا کثیر الاجزاء جملہ کہلائے گا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی یعنی سینٹینس کے اندر مور دین ٹو کوآرڈینیٹ کلاس پلس 1 اور مور دین 1 سب آرڈینیٹ کلاس آر included into a sentence, then those sentences will be called complex sentences. وہ کیا کہلائے جائیں گے جی, complex sentences. یعنی ڈبل سینٹینس
ایسا جملہ جو دو کوآرڈینیٹ کلاس یا دو ہم پلہ جملوں پر مشتمل ہو ڈبل کہلائے گا. اگر وہ دو سے زیادہ کلاسز پر ہوں لیکن ہوں بھی کوآرڈینیٹ کلاس ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اینڈ بٹ آر نار فار تو ملٹیپل سینٹینسز ہوں گے. اور اگر وہ یعنی یہ کوآرڈینیٹ اور سب آرڈینیٹ کلاسز دونوں کا ملغوبہ ہو مکسچر ہو کھچڑی ہو تو تب وہ کون سے جملے ہوں گے کمپلیکس سینٹینسز ہوں گے یا جن کو پیچیدہ جملے کہا جاتا ہے یا مخلوط جملے میکسڈ سینٹینس کو بھی ان کو کہا جاتا ہے. تو اب جو کلاسز یا جو جملے وین ویئر ہاؤ یعنی اس میں موصولہ سے شروع ہو رہے ہوں گے تو وہ کس کا کام کریں گے ایڈجیکٹو کلاس کا. اور اگر وین ہاؤ ویدر ایف دو ان سے شروع ہو رہے ہوں یعنی وین مانی کب ہاؤ مانی کیسے ویدر مانی آیا یا خواہ ایف مانی اگر دو مانی اگرچہ یا چونکہ ان سے شروع ہو رہے ہوں تو وہ کیا ہوں گی جی ناؤن کلاس ہوں گی یا ایڈورب کلاس ہوں گی. اور اگر ان کے ساتھ ہوں تو وہ کیا ہوں گی جی کوآرڈینیٹ کلاس ہوں گی. اور یہ جہاں جب اور جیسے وغیرہ اس میں موصولہ کے ساتھ جملے کنیکٹ ہوں تو وہ کیا ہوں گے وہ ایڈجیکٹو کلاس کہلائے گی. اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ایک کیا ہوتا ہے جی گروپ آف ورڈ which acts as a single part of speech but it does not contain its subject and predicate that is called phrase. اب دوسری صورت میں ہے جی گروپ آف ورڈ which acts as a single part of speech but it has its own predicate and subject that is called clause. اور اب کلاس جب آ گئی ہمارے پاس جملہ اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ پہ تھرڈ نمبر پہ جملہ آئے گا پہلے فریز پھر کلاس پھر آئے گا سینٹینس. سینٹینس کیا ہے گروپ آف ورڈ which gives a complete thought یعنی جو مفہوم مکمل دیتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے وہ بھی یہ ہیں سارے گروپ آف ورڈز ہیں. یہ جتنے بھی جملے ہیں سارے کے سارے آپ کو پتہ ہے الفاظ سے ہی مل کر بنتے ہیں. اور جملہ یہ ہے کہ جس طرح جملے کے لیے لفظ کلیدی اہمیت رکھتا ہے اسی طرح پیراگراف یا لمبے چوڑے مضمون یا کسی بھی عنوان پر تحریر کے لیے لمبی چوڑی کتاب میں یہ سینٹینس جو ہے نا یہ کلیدی اہمیت رکھتے ہیں. سینٹینس کے لیے ورڈ کلیدی اہمیت رکھتے ہیں کی پوائنٹ. اور پیراگراف یا ایسے مضمون وغیرہ کے لیے یا پھر کسی لمبی چوڑی بایوگرافک ہسٹری یا کتاب کے لیے سینٹینس کلیدی اہمیت رکھتے ہیں. تو سینٹینس میں جو ہے نا ہم نے کیا ہے ڈبل سینٹینس پڑھا ہے. دو کوآرڈینیٹ کلاسز اگر آپس میں ان یعنی کنیکٹر کے ساتھ کنیکٹ ہوں تو وہ ڈبل ہوگا یعنی ٹو کوآرڈینیٹس کلاس آر کمبائنڈ ٹو فارم ڈبل سینٹینس. ٹو اور مور دین ٹو کوآرڈینیٹس کلاس آر two or more than two coordinates clause are combined to form multiple sentences. Coordinates and subordinates clauses are combined to form complex sentences. یعنی صرف دو کوآرڈینیٹ یا ہم پلہ یا انڈیپینڈنٹ یا مین کلاسز یا پرنسپل کلاسز آپس میں کنیکٹر کے ساتھ جوڑی ہوں تو ڈبل ہوں گے. یعنی دو جملے جو کوآرڈینیٹ ہوں انڈیپینڈنٹ ہو اپنے مفہوم کے لیے دوسرے پر انحصار نہ کریں وہ دو جملے کنیکٹر کے ساتھ اینڈ بٹ اور نار کے ساتھ ملے ہوں تو ڈبل ہوگا وہ سینٹینس. اگر دو سے زیادہ ہوں تو وہ کیا ہوگا ہوں انڈیپینڈنٹ. یاد رکھیں یہ پرنسپل کلاس مین کلاس یا انڈیپینڈنٹ جو دو سے زیادہ ہوں لیکن کنیکٹ ہوں ان کنیکٹر کے ساتھ ان کنجنکشن کے ساتھ تو وہ کیا ہوں گے دو یا دو سے زیادہ. دو اب والے ہوں گے ڈبل دو سے زیادہ ہوں گے ملٹیپل. اور اگر یعنی جس میں کوآرڈینیٹ ان سے بھی کنیکٹ ہوں یا ان سے بھی کنیکٹ ہوں تو وہ والے جملے کیا ہوں گے کمپلیکس سینٹینسز کہلائیں گے. تو اب ہم یہ ان کی ڈیفینیشن اور اتنی لمبی چوڑی وضاحت کے ساتھ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ ڈبل سینٹینس کیا ہے. یہ دو کوآرڈینیٹ کلاسز ہوتے ہیں ملی ہوتے ہیں کن کے ساتھ ان کنیکٹر کے ساتھ. ملٹیپل سینٹینس کیا ہیں دو سے زیادہ جملے لیکن انڈیپینڈنٹ یا پرنسپل یا مین کلاسز جس طرح یہ ڈبل بھی مین کلاسز یا پرنسپل کلاسز ہوتے ہیں لیکن یہ دو ہوتی ہیں
दो से ज़्यादा हूँ, वो इन कनेक्टर से मिले हों तो वो मल्टीपल सेंटेंस होंगे। अगर कोऑर्डिनेट और सब ऑर्डिनेट, ये भी जुमलों की किस्में हैं। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, हम पल्ला होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, मफहूम के लिए दूसरे पर इन्हिसार नहीं करते। लेकिन सब ऑर्डिनेट डिपेंडेंट होता है किस पर, मेन क्लास पर या प्रिंसिपल या इंडिपेंडेंट क्लास पर, उसके बगैर ये अपना मफहूम पूरा नहीं करता। इतनी लंबी चौड़ी वजाहत के बाद मुझे यकीन है और मैं वसूख से कहता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि ये डबल सेंटेंस क्या होंगे। दो जुमले कैसे जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से मिले हुए हों, और मल्टीपल दो से ज़्यादा होंगे, और कोऑर्डिनेट और सब ऑर्डिनेट जुमलों का मिक्सचर होगा कम्प्लेक्स सेंटेंस। अब हम इनकी देखते हैं मिसालें। तो ये वाले जो हैं व्हेन, वेयर, हाउ, अगर इन से कनेक्ट हूँ तो वो कौन सी क्लासेज होंगी। और ये याद रखें क्लास भी फ्रेज की तरह सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच, यानी नाउन का काम कर सकती है, एडजेक्टिव का काम, इसमें सिफत का काम कर सकती है। तो जो क्लास इन अल्फाज से शुरू हो वो इसमें सिफत का काम करेगी, और जो इन अल्फाज से शुरू हो यानी व्हेन, हाउ, वेदर, इफ, दो से, तो वो किससे, नाउन क्लास का या एडवर्ब क्लास का काम करेगी। और अगर वो एंड, बट, आर, नार, फार के साथ मिले हों तो वो क्या होंगी, ये डबल सेंटेंस का काम देगी या फिर मल्टीपल सेंटेंस का काम देगी। और एडजेक्टिव के काम के लिए नाउन और एडवर्ब क्लास के लिए क्या है, व्हेन, हाउ, वेदर, इफ, दो, ये पांच जो है ना कनेक्टर, इनके साथ अगर जुमले कनेक्ट होंगे तो वो क्या होंगे, वो बतौर नाउन क्लास भी इस्तेमाल हो सकते हैं, एडवर्ब क्लास के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। हाँ अलबत्ता व्हेन, वेयर, हाउ, इसमें मौसूला के साथ जो जुमले कनेक्ट होंगे वो एडजेक्टिव क्लास के तौर पर काम करेंगे। अब हम देखते हैं कि ये चंद मैंने एग्जांपल दी हुई है, ये उन्हीं में से हैं कि हम देखते हैं कि इनमें से कौन कौन सा कनेक्टर इस्तेमाल हुआ है और क्लास कौन सी है और क्या फंक्शन अंजाम दे रही है, यानी वो नाउन की जगह आई है, एडजेक्टिव की जगह आई है या एडवर्ब की जगह आई है। सबसे पहले देखें जी, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। या मैंने एंड को इसीलिए सर्कल कर दिया है ताकि आपको पता चल जाए कि ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेट यानी दो हम पल्ला जुमले इक्वल रैंक के, इक्वल ग्रेड के जुमलों को मिला रही है। इसका मतलब है दोनों मेन क्लास या प्रिंसिपल क्लास या इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं और दोनों जुड़े हुए हैं किसके साथ, एंड के साथ। गॉड मेड द कंट्री, अल्लाह ताला ने क्या, मुल्क बनाया। अल्लाह ताला ने क्या बनाया, मुल्क, कंट्री। एंड मैन मेड द टाउन, और आदमी ने क्या, कस्बे बनाए। अल्लाह ने सल्तनत बनाई, आदमी ने क्या बनाए, उसके अंदर शहर, कस्बे वगैरह आबाद किए। तो अब ये गॉड मेड कंट्री ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है। अगर हम ऐसे ही कह दें कि गॉड मेड कंट्री, अल्लाह ने सल्तनत बनाई, सल्तनत तख्लीक की, तो इसके मफहूम के लिए किसी मजीद अल्फाज की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा ये इंडिपेंडेंट क्लास है, मेन क्लास है, प्रिंसिपल क्लास है। और अगर एंड को छुपा दें आगे, मैन मेड द टाउन, और आदमी ने कस्बे शहर आबाद किए, तो ये भी एक आज़ाद क्लास है, यानी आज़ाद सेंटेंस है और इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, आज़ाद जुमला है। इसके मफहूम के लिए भी हमें मजीद ग्रुप ऑफ वर्ड्स की या अल्फाज की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास है या मेन क्लास है, और ये भी इंडिपेंडेंट या मेन क्लास या प्रिंसिपल क्लास। तो ये दो जुमले जुड़े हुए हैं किसके साथ, एंड के साथ या कंजंक्शन के साथ। लिहाजा ये कौन सी है क्लास है जी, ये एक तो दोनों क्लासेज मेन क्लासेज हैं या प्रिंसिपल या इंडिपेंडेंट क्लासेज हैं, और ये जुड़ी हुई हैं कनेक्टर कंजंक्शन से। तो लिहाजा ये दोनों कोऑर्डिनेट क्लास हैं। कौन सी, कोऑर्डिनेट क्लास, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए क्या है जी, ये कोऑर्डिनेट क्लासेस हैं और हैं भी दो। जब दो क्लासेस हैं, जुमला एक है, तो लिहाजा ये डबल सेंटेंस है। क्या है जी, डबल सेंटेंस। आगे देखें जी नंबर 2 पे, ही वर्कड हार्ड डे आफ्टर डे, यानी वी वर्क हार्ड डे आफ्टर डे, दिन ब दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा यानी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त करते रहे। एंड गेव हिम ऑल द असिस्टेंस पॉसिबल, यानी हम दिन ब दिन या हम दिन ब दिन क्या है, मेहनत मुशक्क़त करते रहे और उसे हर तरह की मुमकिन
हर तरह की मुमकिन इमदाद फराहम की। ठीक है जी। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही जुमला है, एंड के साथ कनेक्ट है, तो एंड वी यानी वी यहाँ अंडरस्टूड है, तो लिहाजा ये एक जुमला है, ये भी इंडिपेंडेंट है। एंड वी गेव हिम ऑल पॉसिबल असिस्टेंस, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लास है। तो ये दो अगर एंड से जुड़ी हूँ तो इसका मतलब है ये डबल सेंटेंस होगा, क्योंकि दो मेन क्लास या प्रिंसिपल या इंडिपेंडेंट क्लास जुड़ी हुई है। लेकिन आगे तीसरा जुमला भी एक आ गया है, बट इवन देन आवर एफर्ट्स डिडंट मीट सक्सीड। डिडंट मीट सक्सीड की जगह मेरा ख्याल है यहाँ सक्सेस होना चाहिए, सक्सेस। हमने दिन ब दिन क्या सख्त मेहनत की और उसे हर तरह की मुमकिन इमदाद दी, लेकिन इसके बावजूद भी इवन देन, इसके बावजूद भी आवर एफर्ट्स डिडंट मीट सक्सेस, इसके बावजूद भी हमारी कोशिशों को कामयाबी ना मिली, इसके बावजूद भी हमारी कोशिशों को कामयाबी ना मिली। तो ये एक तरह का डबल सेंटेंस भी अगर कह सकते हैं। यहाँ पे अगर हम वी न लगाएं, ये बट से कनेक्ट है, लिहाजा ये कौन सा कोऑर्डिनेट क्लॉजेज हैं, ये सारे का सारा आप डबल सेंटेंस भी कह सकते हैं। अगर यहाँ वी अंडरस्टूड समझें तो ये मल्टीपल सेंटेंस है, 3 जुमले हैं और कनेक्ट हैं कैसे, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से। तो अब नंबर 3 पे देखें जी, द ट्रेवलर्स रोड हार्ड ऑल नाइट, सारी रात मुसाफिर जो थे वो थकावट के साथ चलते रहे, सफ़र करते रहे। राइड मानी सवारी पे सफ़र करते। ट्रेवलर्स रोड हार्ड ऑल नाइट, सारी रात मुसाफिर बेचारे मुश्किलात के बावजूद भी सफ़र करते रहे। एंड एट डे ब्रेक, और सुबह तड़के के बाद, एंड एट डे ब्रेक दे रीच अ विलेज, वो एक गांव पहुंच गए। अब ये देखें जी, ये कौन सा, ये हमारे पास है जी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की मिसाल। एंड दे रीच अ विलेज, और वो एक गांव में पहुंच गए। अब पहले वाला ट्रेवलर्स रोड हार्ड ऑल नाइट, इसका मफहूम बिल्कुल वाज़ेह है और समझ आ रहा है इनके लिए। इसके मफहूम के अदा के लिए बाज़ अल्फाज की हमें ज़रूरत नहीं है, लिहाजा ये क्या है, इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल या मेन क्लास है। एंड एट डे ब्रेक दे रीच अ विलेज, और ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है, क्योंकि इसके मफहूम के लिए भी हमें मज़ीद अल्फाज की ज़रूरत नहीं है। और वो सुबह तड़के एक गांव में पहुंच गए, यहाँ तक मफहूम वाज़ेह है। आगे इन विच फ्रेश सप्लाई कुड बी ऑब्टेन्ड, जिसमें ताज़ा तरीन चीज़ें मुहैया हो सकती थी, जिसमें ताज़ा तरीन अशिया मिल सकती थी। तो अब इन विच जो है जी, ये कौन सी क्लास है, मैंने आपको पहले बताया है कि अगर ये जो है ना व्हेन वेयर हाउ यानी इसमें मौसूला के तौर पर काम कर रहे हूँ तो वो कौन सी क्लास होगी, एडजेक्टिव क्लास होगी। इन विच फ्रेश सप्लाईज कोड बी ऑब्टेन्ड, जिनमें ताज़ा चीज़ें मुहैया हो सकती थी। तो ये विलेज है, विलेज गांव, ये नॉन है, तो नॉन के बाद जो भी लफ्ज़ आता है या उससे आगे या पीछे वो क्या होगा, एडजेक्टिव के तौर पर काम करेगा। लिहाजा इन विच फ्रेश सप्लाईज कोड बी ऑब्टेन्ड, अगर हम यहाँ से इस क्लास को ले लें तो ये अपना मफहूम ऐसे पूरा नहीं करती। इन विच, जिसमें ताज़ा चीज़ें मुहैया थी या मुयसर थी, तो हमें पता नहीं चलता कि ये क्या चीज़ किसकी बात हो रही है। जब हमने विलेज को लगा लिया तो इसका मतलब गांव के अंदर ताज़ा सब्जियां और चीज़ें मुयसर थी। लिहाजा ये क्लास अपना मफहूम पूरा मुकम्मल नहीं कर सकती। ये सब ऑर्डिनेट क्लास है, कोऑर्डिनेट नहीं है। लिहाजा ये क्या है जी, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की एक मिसाल है, जिसमें दो जो है ना, दो हमारे पास ये जो है कोऑर्डिनेट क्लास है, और तीसरे नंबर पे जो है जी ये हमारे पास सब ऑर्डिनेट क्लास है या डिपेंडेंट क्लास है। इन्हिसार करती है विलेज पर, जब तक ये साथ न लगाएं तो अपना मफहूम नहीं देती। लिहाजा ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की अब डबल सेंटेंस की मिसालें भी आ गई, मल्टीपल की भी आ गई और कॉम्प्लेक्स की भी आ गई। तो नीचे ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया कि एंड, बट, और, नॉर, फॉर, जो क्लासेज इनसे शुरू हो रही होंगी वो कोऑर्डिनेट होंगे। वो क्या होंगे जी, कोऑर्डिनेट क्लासेज होंगी जो इनके साथ जुमले कनेक्ट होंगे। और जो व्हेन, हाउ, वेदर, इफ, दो के साथ कनेक्ट होंगे वो या तो एडवर्ब क्लासेज होंगी या फिर नाउन क्लासेज होंगी, एडवर्ब क्लासेज या नाउन क्लासेज। और अगर
इन के साथ यानी व्हेन वेयर हाउ के साथ कनेक्ट हों, इसमें मौसूला के साथ कनेक्ट हों, तो वो एडजेक्टिव क्लासेज होंगे। एडजेक्टिव क्लास की एक एग्जांपल ये है कि जी इन विच फ्रेश सप्लाईज को बी ऑब्टेन, जिसमें ताज़ा चीज़ें मुहैया थी, जिसमें ताज़ा चीज़ें मुहैया थी। और बाद दफ़ा ऐसा होता है कि जो सब ऑर्डिनेट क्लास जिससे इंट्रोड्यूस होती है वो बाज़ दफ़ा ड्रॉप कर दिया जाता है। इसकी एग्जांपल देख लें, यहाँ मैंने लिखी हुई है। इसमें हमारे पास एक दैट से शुरू हो रही है, ये दैट ही इज़ द बॉय, के वो लड़का है, के वो लड़का है। हमें कुछ समझ नहीं आती जब तक आई थिंक ना लगा है। मेरा ख्याल है कि वो लड़का है। कौन सा लड़का है? whom I saw। तो यहाँ पे whom भी उन्होंने ड्रॉप कर दिया और दैट भी। इसके बगैर भी मफहूम अदा हो सकता है। इसका मतलब है जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होंगी उनका बाज़ दफ़ा जो सब ऑर्डिनेट कनेक्टर होता है या कंजंक्शन होता है, सब ऑर्डिनेट कनेक्टर या कंजंक्शन यानी मिलाने वाला जो वर्ड होता है, बाज़ दफ़ा वो क्या कर दिया, ओमिट कर दिया जाता है, हज़फ कर दिया जाता है, तब भी उसका मफहूम बरकरार रहता है। लेकिन अकेली क्लास जो सब ऑर्डिनेट क्लास होगी वो कभी भी अपना मफहूम पूरा नहीं कर सकते। हाँ अलबत्ता जुमले के अंदर उसका अगर कनेक्टर हज़फ कर दिया जाए तो वो मेन क्लास के साथ मिलकर अपना मफहूम तब भी वाज़ेह कर सकते। जैसे आई थिंक ही इज़ द बॉय, मेरा ख्याल है वो लड़का है, आई सा जिसको मैंने देखा। अगर हूम को और दैट को हम हटा दें तब भी ये पूरे का पूरा जुमला अपना मफहूम पूरा कर देता है। अदरवाइज ये है, असल में यही है कि आई थिंक दैट ही इज़ द बॉय, मेरा ख्याल है कि ये वही लड़का है, हूम आई सा जिसको मैंने देखा। तो इसका मतलब है सब ऑर्डिनेट क्लास में बाज़ दफ़ा कनेक्टर को हज़फ कर दिया जाता है, कंजंक्शन को हज़फ कर दिया जाता है। तो बच्चों आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक ख़त्म हुआ। तो हमें उम्मीद है कि ये आपको लेक्चर पसंद आया होगा। हमारे लेक्चर को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही बने घंटे के निशान को भी प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।